पाकिस्तान ने अहमद शाह मसूद के नाम पर इस्लामाबाद की किसी सड़क का नाम रखने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि दुनिया में ये रिवायत है कि जब किसी को इज्जत देनी हो तो उसके नाम से कोई इमारत या सड़क को मंसूब कर दिया जाता है। आज हम आपको दो अहमद शाहों की कहानी सुनाएंगे। नंबर 1 अहमद शाह दुर्रानी, जिसने पाकिस्तानी बुजुर्ग हजरत उमर चमकनी के हुक्म पर पानीपत के मैदान में मरहट्टों को शिकस्त देकर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अहमद बाबा अब्दाली को इज्जत देने के लिए इनके नाम पर अपने मिसाइल का नाम अब्दाली रखा। दूसरे अहमद शाह मसूद वो अहमद शाह थे जिनका सारा बचपन पाकिस्तान में गुजरा और उनके अब्बाजान भी पेशावर में मदफून हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वो अटूट रिश्ते हैं जिनमें दरार डालना कुछ दुश्मनों की दिली ख्वाहिश है। बाज़ तारीखदान यहाँ तक कहते हैं कि अफगानिस्तान के बानी अहमद शाह दुर्रानी पाकिस्तान के शहर मुल्तान में पैदा हुए। अगरचे कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि अहमद शाह अब्दाली हिरात अफगानिस्तान में पैदा हुए, लेकिन अगर जदीद तारीखी हकायक की रोशनी में देखा जाए तो ज़्यादा तवाना हकायक इस बात के मिलते हैं कि वो मुल्तान में पैदा हुए, क्योंकि ये वो दौर था जब उनके अब्बा मोहम्मद ज़मान खान अब्दाली ईरान की क़ैद से रिहाई पाकर काबुल की तरफ आ रहे थे और इसी दौरान मुल्तान में अहमद शाह अब्दाली की पैदाइश हुई। अहमद शाह अब्दाली के पैदाइश के मकाम का मज़ीद बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए और पाकिस्तानी तारीखदानों के बजाय हिंदुस्तानी तारीखदानों की तहकीक को भी खंगाला जाए तो वहाँ भी अहमद शाह अब्दाली की तारीख़ पैदाइश मुल्तान ही में मिलती है। याद रहे कि मुल्तान में अहमद शाह अब्दाली की जाए पैदाइश के मकाम पर एक यादगार भी तामीर की गई है। हिंदुस्तान की मशहूर छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के एक तारीख के तालिब इल्म बिरजीत सिंह ने 1999 में अहमद शाह अब्दाली अ ग्रेट मिलिट्री जीनियस के नाम से एक तारीखी मकाला तहरीर किया और उसमें भी उन्होंने अहमद शाह अब्दाली की तारीख़ पैदाइश मुल्तान में ही साबित की थी। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अहमद शाह अब्दाली की पैदाइश हिरात में समझी जाए या मुल्तान में। असल बात यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक इस अजीम शख्सियत का एहतराम करते हैं। पाकिस्तानी इनका एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि इस अजीम फातिह की पैदाइश एक ऐसे इलाके में हुई जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बना, जिस बिना पर पाकिस्तान के लोग अहमद शाह अब्दाली को पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि ये दुनिया का उसूल है कि जिसकी पैदाइश जिस ज़मीन पर होगी उसकी शहरियत की निस्बत उसी मुल्क के नाम से ली जाएगी। लेकिन तमाम तर तनाजुर में हिंदुस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हर मुश्तरका हीरो पर कीचड़ उछालना अपना फर्ज समझता है। मैंने गलती से एक फिल्म देख ली, मैंने समझा पानीपत के ऊपर फिल्म थी जो अहमद शाह अब्दाली की वो बड़ी फेमस जंग थी। वो फिल्म देखी, वो कोई उस फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदूफ था कि वो इतने बड़े विलन्स दिखा दिए मुसलमानों को कि मुझे फिल्म बंद करनी पड़ी आखिर में, कि वो लगा कि वो असल में वो अहमद शाह अब्दाली जीता नहीं था, वो जंग हार गया था। हिंदुस्तान में अहमद शाह अब्दाली को लुटेरा और औरतों की इज्जत लूटने वाला कहा जाता है और यही चीज़ हिंदुस्तान की निसाबी किताबों में भी पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को चाहिए कि वो मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तान पर दबाव डाले कि पाक अफगान हीरोज़ पर कीचड़ उछालना बंद किया जाए। अगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को चाहिए कि एक बार फिर हिंदुस्तान के मरहट्टों को पानीपत के मैदान में तारीख का भूला सबक याद करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अहमद शाह मसूद के नाम पर इस्लामाबाद की किसी सड़क का नाम रखने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि दुनिया में ये रिवायत है कि जब किसी को इज्जत देनी हो तो उसके नाम से कोई इमारत या सड़क को मंसूब कर दिया जाता है। आज हम आपको दो अहमद शाहों की कहानी सुनाएंगे। नंबर 1 अहमद शाह दुर्रानी, जिसने पाकिस्तानी बुजुर्ग हजरत उमर चमकनी के हुक्म पर पानीपत के मैदान में मरहट्टों को शिकस्त देकर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अहमद बाबा अब्दाली को इज्जत देने के लिए इनके नाम पर अपने मिसाइल का नाम अब्दाली रखा। दूसरे अहमद शाह मसूद वो अहमद शाह थे जिनका सारा बचपन पाकिस्तान में गुजरा और उनके अब्बाजान भी पेशावर में मदफून हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वो अटूट रिश्ते हैं जिनमें दरार डालना कुछ दुश्मनों की दिली ख्वाहिश है।
بعض تاریخ دان یہاں تک کہتے ہیں کہ افغانستان کے بانی احمد شاہ درانی پاکستان کے شہر ملتان میں پیدا ہوئے، اگرچہ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ احمد شاہ ابدالی ہرات افغانستان میں پیدا ہوئے، لیکن اگر جدید تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو زیادہ توانا حقائق اس بات کے ملتے ہیں کہ وہ ملتان میں پیدا ہوئے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب ان کے ابا محمد زمان خان ابدالی ایران کی قید سے رہائی پا کر کابل کی طرف آ رہے تھے، اور اسی دوران ملتان میں احمد شاہ ابدالی کی پیدائش ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی کے پیدائش کے مقام کا مزید باریک بینی سے جائزہ لیا جائے اور پاکستانی تاریخ دانوں کے بجائے ہندوستانی تاریخ دانوں کی تحقیق کو بھی کھنگالا جائے تو وہاں بھی احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پیدائش ملتان ہی میں ملتی ہے۔ یاد رہے کہ ملتان میں احمد شاہ ابدالی کی جائے پیدائش کے مقام پر ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی ہے۔ ہندوستان کی مشہور چھترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور کے ایک تاریخ کے طالب علم برجیت سنگھ نے 1999 میں احمد شاہ ابدالی اے گریٹ ملٹری جینیس کے نام سے ایک تاریخی مقالہ تحریر کیا، اور اس میں بھی انہوں نے احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پیدائش ملتان میں ہی ثابت کی تھی۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ احمد شاہ ابدالی کی پیدائش ہرات میں سمجھی جائے یا ملتان میں، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک اس عظیم شخصیت کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستانی ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس عظیم فاتح کی پیدائش ایک ایسے علاقے میں ہوئی جو بعد میں پاکستان کا حصہ بنا، جس بنا پر پاکستان کے لوگ احمد شاہ ابدالی کو پاکستانی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جس کی پیدائش جس زمین پر ہوگی اس کی شہریت کی نسبت اسی ملک کے نام سے لی جائے گی۔ لیکن تمام تر تناظر میں ہندوستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو پاکستان اور افغانستان کے ہر مشترکہ ہیرو پر کیچڑ اچھالنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ میں نے غلطی سے ایک فلم دیکھ لی، میں نے سمجھا پانی پت کے اوپر فلم تھی جو احمد شاہ ابدالی کی وہ بڑی فیمس جنگ تھی، وہ فلم دیکھی، وہ کوئی اس فلم کے اندر صرف اور صرف ہندوف تھا کہ وہ اتنے بڑے ویلنز دکھا دیے مسلمانوں کو کہ مجھے فلم بند کرنی پڑی آخر میں، کہ وہ لگا کہ وہ اصل میں وہ احمد شاہ ابدالی جیتا نہیں تھا، وہ جنگ ہار گیا تھا۔ ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی کو لٹیرا اور عورتوں کی عزت لوٹنے والا کہا جاتا ہے، اور یہی چیز ہندوستان کی نصابی کتابوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کو چاہیے کہ وہ مشترکہ طور پر ہندوستان پر دباؤ ڈالیں کہ پاک افغان ہیروز پر کیچڑ اچھالنا بند کیا جائے۔ اگر ہندوستان باز نہیں آتا تو پھر پاکستان اور افغانستان کو چاہیے کہ ایک بار پھر ہندوستان کے مرہٹوں کو پانی پت کے میدان میں تاریخ کا بھولا سبق یاد کروا دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیہ۔